नमस्कार फ्रेंड आमे कथा सप्ताह गोटे निश्चय भल प्लेस बुलिबा एवं तार हिस्ट्री तार डिटेल आपन को जणेबा। तेबे ए सप्ताह हमर टार्गेट रहिला बुढ़ा राहुल मठ। लोके प्राय जान नाहंती जे ए बुढ़ा राहुल मठ सहित आम इतिहास बहुत पुराना एवं बहु दिनर घटना भली पाखापाखि 700 रु 800 वर्ष भितर यह मंदिर टी तैयारी होता। प्रथमे जड़े बाबाजी इठी लिंग रखिकी पूजा करते। कथा अच्छी गोटे गाई आसे प्रत्येक दिन सकाळे आसी से लिंग उपरे छिड़ा होकी आपे क्षीर दे दी जाए। यही कथा दिने साधु देखिले। साधु देखला परे ताकू से जो पत्थरटी थिला ताकू से पूजा करबा आरंभ हेले एवं से पत्थरटी आपे माटी तळो आपे फुटिकी बाहर देले। ये होची गोटे वैशिष्ट्य जे ये पाताल फुटा महादेव माने आपे स्वयं से निजे सृष्टि हेते ताकू कई आनी स्थापना करा जाय नथला। भंज वंश राजा मध्य चेष्टा करथिले जेतबेले ई खबर पाइले जे एमती गोटे शिवलिंग अच्छी तापर कि गाई आसिक क्षीर दूँ ताकू नहीं जावाई चेष्टा कले किंतु तांकर जेते चेष्टा सब विफल होगला एवं विफल होला परे बाध्य होइकि सेठी मंदिर ही रहिला। एवं सेठी गोटे आउ गोटे बढ़िया जिनस जे मोर अन्यान्य राज्य सब बाबा माने एठी साधना करिया पय आसुतले कारण ई जगहटा एमिति गोटे जगह हितला गोटे त्रिवेणी संगम जेमती आमर अल्लाहाबाद रे त्रिवेणी संगम अच्छी गंगा जमुना सरस्वती तो ठीक से मंदिरटा कौटी अवस्थित ना से मंदिर ठीक त्रिवेणी संगम रे कौ त्रिवेणी ना जोठी आमर चिपट नदी अच्छी बुढ़ा बलंग एवं इटाजड़ी ये तीनटा नदीर सम्मिश्रण से तेणु त्रिवेणी संगम कहबार किसी असुविधा नहीं। तीनोटी नदीर संगम स्थली रे ए मंदिरटी अवस्था ठीक मंदिर जदि आप ओल्लै जिबे प्राय 100 मीटर डिस्टेंस आप संगमटी पाई जिबे। बारिपदा बस स्टैंड रु आप जिते जिबे बारिपदा बस स्टैंड रु कलेक्टर ऑफिस बा आमर म्युनिसिपालिटी छक रु रक्सी सिनेमा हॉल छक एवं तापर अंबिका मंदिर ठीक पश्चिम को जदि आमे चिपट नदी को क्रॉस करी गलु सेठी आपनकर से मंदिरटी अवस्था। तेबे गोटे आउ गोटे बड़ विशेषता रही गोटे 500 वर्ष धरिकी गोटे धूनी जलुची। ए धूनी जलई ना हूँ महावीर दास ताको फोटो मध्य एटी अच्छी देखंतु। महावीर दास ए धूनी को जो लगे थे आज पर्यंत जे पूजार से न्यस्त अच्छी सी तार से धूनी केमती जलिब तापाई सदा सर्वदा लगी था केवे लिभापी दिहरी आश्चर्य घटना जितेबाला आमर गोटे आप जानी फाइलिन होता फाइलिन पानी प्रबल होता बारिपदा टाउन भर्ती होता फाइलिनटा आपणकर डेटा हूँ 2013 अक्टोबर मास 13 तारीख इथे पानी इतने आसला जे आश्चर्य कथा प्रथम महला पूरीगला एवं निआटी लिभिबा पूर्वर गोटे काठ उपर पड़ला जो काठ गंडीटा उपरे ए निया काठटी रहीगला एवं पानी छाड़ला बेलू एवं से भली जला होता अर्थात से काठ लिभापी दि जाए लिभि नथिला ये गोटे आश्चर्य था। ये आपण विभिन्न प्रकार मानसिक समस्ते सिद्धि कर कहीं ये तो भगवान स्वयंभू निजे उठी। तेबे प्रथम हूँ मंदिरटा 700 रु 800 वर्ष भितर बा ठाकुर से बाहर कई एक्यूरेट तो डेट नहीं एवं धूनी जड़ुची आज 500 वर्ष ये टे मन रखिए। ये हूँ आउ गोटे कथा हूँ आगुरी ये जो महादेव का नाम थिला ओरखपाल महादेव कहीं ना ये मंदिर चारिपट अर्ख गछ भर्ती होता आस्ते आस्ते से अर्ख गछ गला जाऊ एबे तांकर नाम बुढ़ा राहुलेश्वर अच्छी। आउ गोटे मजा कथा हूँ
এই ঠিক মন্দির পাখে জেনারেলি আপনার দেখতে বর অশ্বত্থ গছ থাকে, কিন্তু এটি বর অশ্বত্থ এবং পଳାଶ ଗଛ ଭଲ କି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଏବଂ ପଳାଶ ଗଛ এই ତିନିଟି ଗଛର ସଂହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ବର ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର, এই ତିନି ଦେବ ବା ତ୍ରିଦେବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ବର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଏବଂ ପଳାଶ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଜାଣିହୁଏ ଯେ ପଳାଶ ଗଛ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବର ଗଛ କହିଲେ ମହେଶ୍ୱର। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଳାଶ ଗଛ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ବର ଗଛ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର। ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଶିମଳେଶ୍ୱର ମାଣିତ୍ରୀ ସବୁ ଏଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରୁ ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବାହାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 1545 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ହରିବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଥିଲା, ତାଠୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଏଇ ମଠ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସବୁ ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ମନ୍ଦିର। ତାର କାରଣ ଏଇଠି ଉଭୟ ହର ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶକ୍ତି ବା ମା ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିକି ବା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ବା ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପାଖକୁ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ପାଖକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ପଛପଟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଶିବରାତ୍ରିରେ এই ସ୍ଥାନଟି ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ର ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼ ପରିବେଶ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଭକ୍ତ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏଠୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବାରିପଦାର ଗୋଟେ ପୁରାତନ ବା ଆମେ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ବହୁତ 700-800 ବର୍ଷ ତଳରୁ, କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ସେମିତି ନାହିଁ, ତେବେ 700-800 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯଦି ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କରିଥିଲି, କିଛି ଆସିଥିଲା, କିଛି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଆମର ବାରୁଣୀ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ବର୍ଷର ହେଇଛି। ଏକୁରେଟ୍ ତ କେହି ଡେଟ୍ କହିପାରିବେନି, ଯାହା ଲୋକ କଥନରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାବା ଯେଉଁ ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ଏଇଠି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ସେ ମଠକୁ ଯାଉଛୁ। ମଠରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଧୂନି ଜଳୁଛି, ଏ ଧୂନି କେବେ ଲିଭିନି 500 ବର୍ଷ। ଇଏ ତ ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯେହେତୁ ଫାଇଲିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଭି ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସବୁ ଧୂନି ତା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଆଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆଉ ବାଁ ପାଖକୁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଁ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ପଛପଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ବୃନ୍ଦାବତୀ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର
केवल मंदिर सुंदर कहले जेतिकी ठीक परिवेश तो बहुत सुंदर चारिआडे गछ लतारे परिपूर्ण शांत परिवेश अम्लजान रे भरपूर एवं अति रोमांचकर जगह जो थी कि आप बसिले आसापी इच्छा हो तेणु आपण मैंने देखु प्रकृत में कौन कौन अच्छी लोक आज भी जानी ना बारिपदार बुढ़ा राहुल मठ गोटे अच्छी बहुत पुरातन मंदिर आपण मैंने जातु देखु गोटे असुविधा अच्छी नदी रे पोल व्यवस्था नहीं जीवा टिके एपटू कष्ट हुए तेणु लोके तेंतुली डिंगा पाखर जो आमर अनुकूल बाबा मठ अच्छी से बाटू घूरिकी आसवाई पड़े समय आसो ये तो निश्चय पोल हम कम्युनिकेशन व्यवस्था आस्ते आस्ते हम तबे जहाँ त्रिवेणी मुहरे अर्थात जो बड़ंगरे मिशंती चिपट आउ इटाजोड़ी नदी से जगार यही मंदिर गोटे भव्य रचना अति सुंदर अति रोमांचकर अति मुग्धकर एवं अति आमोददायक तेबे नेक्स्ट सप्ताह को आउ गोटे मंदिर हमको आम देखू एवं ता विषय मध्य किछि जनइबू मंदिर विषय किछि लोक कथा किछि वास्तवता आउ किछि बहिरू मध्य जानि थाउ तेबे आपण माने जेतिके आम लोक कथारू जानलु बा लोकंक पाखरु आम सुनलु सेगुड़िक कहलु एवं आम माने मध्य एई कथा सुनी आसथिलु आज आपण मानक जणाउछु नेक्स्ट आउ गोटे मंदिर बा आउ गोटे स्थान आम भ्रमण करवा जो ठिकार आम आपन को डिटेल दबा तेणु जो मैंने यही बारिपदा बा मयूरभंजर कौन जिनस भितर संपूर्ण आप जानवाई चाहते तेज निश्चय लाइक करूँ शेयर करूँ ता सहित सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजातु कहीं सब्सक्राइब कर बेल आइकन कले आपण पाक निश्चय वीडियो पहुँच नोटिफिकेशन निहाती पहुँच तेज आसतु पुनर्बार आम अपेक्षा करवा या पर कौन दर्शनीय स्थान विषय जानापी रोची अनेक अनेक धन्यवाद जी संपूर्ण सुनला नमस्कार।